Estamos arrumando a estrutura. Agora já está tudo certinho, vamos começar. Deu? Tá. Podemos começar? 1, 2, 3, probando. ¿Está lista la tela? ¿Ya está listo el puntero para señalar cómo es? Este es el puntero. Ella aprende, este es el puntero para que ella señale aquí. Ajá. Y aquí va pasando la diapositiva para adelante o para atrás. Tá, tu vai ficar sentado e eu vou ficar de pé e a gente vai começar. Tá. Oi, teste? Tá bem? Deu. Bom, novamente, bom dia a todos e a todas. Nuevamente, buenos días a todas y todos. Gostaria de agradecer ao governo da Nicarágua, Agradezco al presidente de Nicaragua, ao Ministério da Educação, al Ministerio de Educación, pelo convite por la invitación e pela oportunidade y por la oportunidad de estar aqui neste país, de estar aquí en este país, conversando sobre as relações de pertencimento conversando sobre las relaciones de pertenecimiento, de la formación de los educadores no século XXI. en el siglo XXI. Queria dizer Quería decirles que durante a minha vida enquanto estudante, que durante mi vida como estudiante conhecia a Nicarágua através de livros. conocí a Nicaragua a través De livros, de libros didáticos. didácticos. E tive a oportunidade Y tuve la oportunidad de conhecer o Christian, de conocer a Cristian, que foi para o Brasil que fue al Brasil para fazer o mestrado para hacer una maestría em educação ambiental. en educación ambiental. Foi me orientando. Fue me orientando. E lá, Y allá, muitas histórias sobre a Nicarágua, muchas historias sobre Nicaragua, ele me contou. él contó. Bem, Bem. gostaria também Me gustaría también de salientar salientar a importância o destacar la importancia política política da Universidade Aberta. de la Universidad Abierta. Gostaria de parabenizá-los por isso. Quiero felicitarlos por eso. Professores Profesores que residem próximos a Que centros vivem universitários próximos a centros universitarios e têm acesso fácil y tienen acceso fácil à formação, a la formación, muitas vezes não dão o valor muchas veces no valorizan que a Universidade Aberta que la universidad abierta ou a educação à distância o la educación a distancia possui. posee. Mas para aqueles que residem Más para aquellos que viven em áreas longínquas en áreas muy largas, zonas largas, e que muitas vezes y que muchas veces não conseguem fazer no formação, consiguen hacer su formación. essas iniciativas, Esas iniciativas, como a Universidade Aberta, como la universidad abierta, são extremamente importantes, son extremadamente importantes. porque podem promover Pueden promover a formação continuada de la, professores. la formación continuada de los profesores. Bem, então, vamos começar Vamos a comenzar. a conversar agora Vamos a conversar sobre as relações de pertencimento. relaciones de pertenencia. Posso passar para o slide? Bem, vou iniciar a minha fala. Volta. Voy a iniciar mi fala A imagem do Escher, con esta imagen de Escher, que eu gosto muito, que gusto mucho porque de ela traz um movimento ella trae un movimiento e ela traz também y ella trae también uma perspectiva, una perspectiva. dependendo do lugar Dependiendo del lugar onde eu estou, donde yo estoy o me encuentro, eu vou conseguir fazer uma Voy- leitura voy a conseguir hacer una lectura do mundo. del mundo. Então, Entonces, essa imagem, ela sempre é bastante instigadora, es una imagen bastante motivadora, porque o que eu vou falar para vocês hoje porque lo que voy a hablar para ustedes el día de hoy está relacionado está relacionado com a minha trajetória de vida con mi trayectoria de vida, e com a perspectiva que eu construí con la perspectiva que he construido até hoje. hasta hoy.
Muito bem. Então, Entonces, só para situá-los de onde eu e o Vilmar para ubicarnos de donde yo y Vilmar viemos, venimos, eu trouxe um mapa traje un mapa que tem a América Latina que tem América Latina, perdón, e que localiza Manágua y que ubica Managua e Rio Grande, y Río Grande, que é a nossa cidade que es nuestra ciudad de pertencimento. de pertenencia. O Rio Grande está localizado na região sul do Brasil, El Río Grande está ubicado en la región sur de Brasil, extremo sul do Brasil. extremo sur de Brasil. Residimos a 200 quilômetros Vivimos a 200 kilómetros do nosso país vizinho, que é o Uruguai. de nuestro país vecino, que es Uruguay. Pode passar. E aqui eu trouxe um mapa Y aquí yo traigo un mapa só com o Rio Grande do Sul, solo con el estado de Río Grande del Sur, especialmente porque hoje, especialmente porque hoy, dia 20 de setembro, día 20 de septiembre, nós estamos com feriado nacional nosotros tenemos feriado nacional e é a Revolução Farroupilha. debido a la Revolución Farroupilha. Então é uma data muito importante Es una fecha muy importante para os gaúchos. para los gauchos Y o nos- los riograndenses. E nós moramos Y nosotros em Rio vivimos. Grande, Y nosotros vivimos en Río Grande, que fica localizado ali naquela parte onde tem aqueles dois moles que queda ubicado donde están estas paredes, que é importante para a geografia do nosso lugar. que es importante para conocer la geografía de nuestro lugar. Muito bem. Adelante. Bem, então eu vou começar contando agora como é que aconteceu o meu encontro com o lugar Voy a contarles ahora cómo fue que aconteció mi encuentro con el lugar e o sentido de pertença. y el sentido de pertenencia. Eu sou professora de geografia, Yo soy profesora de geografía licenciatura, para licenciaturas e iniciei a docência numa escola técnica. y inicié la docencia en una escuela técnica. E nessa escola havia En esta escuela había um predomínio de disciplinas técnico-profissionalizantes un predominio de disciplinas técnicos profesionalizadoras em detrimento do núcleo comum. en detrimento del núcleo común. E os alunos tinham bastante interesse Los estudiantes tenían mucho interés pela área técnica por el área técnica e disciplinas como geografia, biologia, y disciplinas como geografía, biología, história historia, eram deixadas no segundo plano. dejadas en segundo plano. Bem, como eu vim da geografia, eu ficava pensando de que forma eu poderia estar colaborando Sim. para a formação dos meus alunos. Como yo soy geógrafa, venía pensando cómo motivar a mis estudiantes para que ellos sintieran interés por la geografía. Adelante. E nisso, quem me ajudou a pensar bastante sobre essa questão do papel do ensinar Quien me ayudó bastante para comprender este papel foi Paulo fue Freire, Paulo Freire, que diz que ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. que dice que enseñar exige comprender que la educación es una forma de intervenir en el mundo. A partir de Paulo Freire, eu comecei a pensar sobre o meu papel enquanto professora A partir de esta frase yo comencé a pensar sobre mi papel como profesora, e do papel político de un papel político da educação. de la educación. Adelante. Bem, então, ainda ancorado em Paulo Freire, eu percebi que sem a curiosidade que me move, que me inquieta e que se insere na busca, não aprendo nem ensino. Sin la curiosidad que se mueve, me inquieta, que me inserto en la búsqueda de no aprendo ni enseño. Nem No ensino. apre-
Paulo Freire me ensinou que eu precisava Paulo Freire decía que precisábamos pensar formas pensar en formas de desenvolver uma prática pedagógica de desarrollar prácticas pedagógicas que fosse que fueran promotora promotoras de uma aprendizagem de significativa. un aprendizaje significativo. Adelante. Então, naquele momento, eu En- percebi Entonces en aquel momento yo percibí que não podia ser professora que no podía ser profesora se não percebesse cada vez melhor si no percibía cada vez mejor que, por não ser neutra, que por no ser neutra, minha prática pedagógica mi práctica pedagógica exigia de mim uma definição, exige de mí una definición, uma tomada de posição, una toma de decisiones, decisão, decisión, ruptura. ruptura. Exigia Exigida de mí uma escolha entre isso una escolha entre esto ou aquilo. o aquello. Então, Paulo Freire Entonces Pablo Freire me ajudou a pensar me ayudó a pensar que eu tinha duas escolhas a fazer. que yo tenía dos opciones que hacer: Ou continuar com o ensino de geografia o continuar enseñando geografía relegado a segundo plano, relegada para un segundo plano, ou buscar um ensino de geografia o buscar la enseñanza de la geografía que produzisse uma aprendizagem significativa que produjera un aprendizaje significativo en los estudiantes. com os meus estudantes. Adelante. Então, eu percebi que eu precisava Entonces yo percibí que necesitaba buscar formação continuada. buscar formación continuada. Então, eu comecei a participar Comencé a participar do grupo de pesquisa CEAMECIM, de grupo de investigación SEAMECIM, que é a comunidade aprendente que significa Comunidad de Aprendentes de Educação de Educación Ambiental, Ciencias y Matemáticas, que eu atuo até hoje. en el cual yo actúo hasta hoy. E hoje, além de participar do CEAMECIM, Y hoy, más allá de participar en el SEAMECIM, eu sou líder do grupo de pesquisa CIPEA, soy líder del grupo de investigación CIPEA, que se chama Ciranda Interdisciplinar que significa Ciranda Interdisciplinar de Pesquisa de Investigación em Educação Ambiental, en Educación Ambiental, que o Christian participa que Cristian participa através do Facebook a través de Facebook e da mídia digital, né, das reuniões. y a da través de interação. reuniones en línea. Muito bem. Daqui um pouquinho vocês vão entender De aquí un poquito van a entender por que o grupo de pesquisa se chama Ciranda. por qué el grupo de investigación se llama Ciranda. Bem, então, eu busquei a formação continuada, fiz Eu- o mestrado Yo busqué la formación continuada, hice mi maestría e o doutorado em Educação y Ambiental, educación y doctorado en educación ambiental. sempre trabalhando na educação básica. Siempre trabajando con la educación básica o Traba- primaria. Fui professora do ensino fundamental, médio, Fui cursos técnicos, profesora de educación básica, media y universidad. e hoje na universidade eu atuo como professora do programa de pós-graduação em Educação Ambiental, Y hoy actúo como profesora en el programa de posgraduación en educación ambiental. na linha de pesquisa Educação Ambiental, En la línea de investigación, educación ambiental, ensino e formação de educadores. enseñanza y formación de profesores. Tenho como pressuposto básico Tengo como suposición básica que quem precisa fazer formação de professores, que quien necesita hacer formación de profesores, estudar sobre educação estudiar sobre educación e pesquisar sobre educação, e investigar sobre educación, são professores, son profesores, são diretores, son directores, coordenadores pedagógicos. coordinadores o asesores pedagógicos, Exatamente. Não Exatamente. aventureiros. no aventureros, Pessoas que não são da área da educação personas que son ajenas a la educación e que muitas vezes y que muchas veces vêm para a educação vienen a la educación falar sobre, a hablar sobre, mas que não têm conhecimento más no tienen conocimiento sobre esto, prático. práctico, sobre todo. Então, Entonces, na linha de pesquisa no programa, la línea de investigación en el programa, eu me dedico especialmente yo dirijo especialmente a orientar a orientar
professores ou vinculados à escola. profesores o personal vinculados con la escuela. E lá, E no allá, programa, en el programa, eu tenho uma disciplina hay una disciplina que se chama que se llama As Relações de Pertencimento las relaciones de pertenencia na Constituição de Educadores en Ambientais. la Constitución de Educadores Ambientales. E coordena um projeto de pesquisa Y coordino el proyecto de investigación que se chama Pertencimento pertenencia nos processos de formação en los procesos de formación de educadores de ambientais. educadores ambientales. Adelante. No grupo de pesquisa, En el grupo de investigación, nós compreendemos que a pesquisa nosotros interpretamos la investigación é um processo de produção como do un proceso conhecimento de producción de conocimiento para a interpretação da vida para interpretar o comprender la vida dos seres de los humanos seres humanos e das coisas. y de las cosas. Isto é, Esto es, conhecimentos que nos auxiliem conocimientos que nos auxilien a o nos com- ayuden a compreender a comprender e a dar sentido y dar sentido a la realidad que à vivimos. realidade vivida. Muito bem. Adelante. Então, dentro do grupo de pesquisa Entonces, dentro del grupo de investigación e da forma de pensar a educação, y la forma en que nosotros pensamos la educación, nós temos alguns princípios tenemos suleadores. principios norteadores o Suleadores. suleadores. Na perspectiva freiriana, né, os princípios suleadores, né, Vilmar? Sí. Que são o educar pela pesquisa, Educar para la pesquisa, ou seja, a formação de professores o sea, educar para la investigación, la formación de profesores, que incentiva a pesquisa, que se incentiva en la investigación, o sea, a pesquisa do seu fazer docente. hacer de su quehacer educativo una investigación. Um outro princípio são as rodas de formação. Otro principio que tenemos son las ruedas de formación o círculos de formación. As rodas de formação se fundamenta em Walschauer e, segundo ela, Según ella, muito mais do que a estrutura circular va más allá de una estructura circular que permite o diálogo frontal, que permite el diálogo frontal. o importante é o processo Es importante el proceso que é tecido neste diálogo, que hemos traído aquí en este diálogo, o processo formativo, né? en un proceso formativo. Um outro princípio, então, é a escrita narrativa. Otro principio importante es la escrita, escribir narrativamente. A aposta na escrita é fundamental, La puesta en escrita es fundamental porque nós compreendemos que tem educadores porque nosotros comprendemos que hay educadores que têm atividades docentes fantásticas na Que- escola que tienen experiencias innovadoras fantásticas en el aula de clase e que é importante y que es importante socializar com a comunidade do conhecimento. socializar el conocimiento que ellos producen en el aula de clase. Então, o quarto ponto, a educação crítica e transformadora, El cuarto punto es la educación crítica transformadora, por compreender no segundo Freire por comprender, según Paulo Freire, que a educação que la educación, ela é política, ella es política, porque ela promove a transformação social. porque ella promueve una transformación social. E o quinto princípio Y el quinto principio é o princípio do pertencimento. es el principio de pertenencia. Eu fiz a minha tese de doutorado Yo hice mi tesis de doctorado e meu problema de pesquisa y mi problema de la investigación tinha como objetivo compreender tiene como objetivo comprender quais elementos são fundamentais cuáles elementos son fundamentales para a constituição de um educador ambiental. para la constitución de un educador ambiental. E na pesquisa Y en la investigación eu cheguei a 3 categorias llegué o encontré que estão relacionadas com uma categoria apenas, que están relacionados con una categoría que é o pertencimento. que es la pertenencia. Eu defendo a ideia Yo defiendo la idea que o pertencimento que la pertenencia ao campo de atuação profissional, al campo de actuación profesional, ao campo da educação al campo de la educación e ao lugar y a un lugar
são fundamentais son fundamentales para a formação de educadores. para la formación de los profesores. E é a partir disso que a gente vai começar a conversar. Y es a partir de eso que vamos a comenzar a platicar. Muito bem. Vamos dar um... Bem, então, como é que a gente compreende a formação de professores? ¿Cómo nosotros comprendemos la formación de profesores? Eu vou pedir permissão Voy a pedir permiso. para fazer a leitura da citação do Ildeu Coelho, La lectura de esta cita textual do Ildeu Coelho, de Coelho, que é um pesquisador brasileiro, que es un investigador brasileño, que diz o seguinte: y dice así: o ofício de ensinar el oficio de enseñar não é para aventureiros, no es para aventureros, é para profissionais, es para profesionales, homens e mulheres, hombres y mujeres, que além dos conhecimentos, que más allá de los conocimientos, na área dos conteúdos específicos en el área de los contenidos específicos e da educação, y de la educación, assumem a construção da liberdade asumen la construcción de la libertad e da cidadania y de do la outro ciudadanía del otro, como condição mesma como condición misma de sua de su propia libertad liberdade e cidadania. y ciudadanía. O Ildeu Coelho me convida a pensar Coelho me invita a pensar sobre os argumentos que eu defendi na tese, sobre los argumentos que yo defendí en mi tesis, que nós precisamos ter conhecimento do campo da educação, Nosotros necesitamos tener conocimiento sobre el campo de la educación, nosso campo de atuação profissional nuestro campo de actuación profesional e o nosso lugar de pertencimento. y nuestro lugar al cual pertenecemos. E que não é para aventureiros, Y que no es para aventureros que precisa de ter conhecimento que precisan de tener conocimientos e compromisso com o outro na y formação. compromiso con los otros en la formación. Bem, continuando. Então, o processo de ensinar, El proceso de enseñar ele requer o entrelaçamento de 3 dimensões. requiere que se entrelace en 3 dimensiones. A professora Michele Sato, La profesora Michelle Sato, ela traz essas dimensões para discutir a educação ambiental. ella trae estas dimensiones para discutir educación ambiental. E eu trago, a partir de Sato, Y yo traigo a partir de Sato para pensar a educação para pensar educación e a formação de professores. y la formación de nuestros profesores. Entendo que é preciso entrelaçar Entiendo que es preciso unir o entrelazar as 3 dimensões, las 3 dimensiones, que são que son a epistemológica, la epistemología, que trata sobre o que fazer, o sea, qué hacer, a praxeológica, la praxeológica, que consiste no como fazer, cómo hacerlo, e a axiológica, y la axiológica, para quem fazer. para quién hacer. Ou seja, O sea, pensar em fazer docente pensar en hacer docentes que seja situado. que sean situados o localizados. Ou seja, o que fazer, O sea, o qué hacer, para quem fazer para quién hacer e como fazer. y cómo hacer. Se nós formos parar para avaliar Si nosotros pensamos para evaluar a realidade da Nicarágua, la realidad de Nicaragua enquanto país, en cuanto a un país, ele é unitário, él es unitario, mas ele é diferente. mas él es diferente. Os problemas da Nicarágua do Pacífico Los problemas de Nicaragua en el Pacífico são diferentes dos problemas da Nicarágua do Caribe. son diferentes a los problemas de Nicaragua en el Caribe. Muito bem. Então, nesse movimento de formação, En este movimiento de formación, eu volto para a questão do lugar, yo veo y miro hacia la cuestión del lugar, que é a categoria da geografia que es una categoría de la geografía que perpassa a minha história de vida. que perpasa mi historia de vida, trasciende mi historia de vida. Então, eu comecei a entender
comencé a entender que o contexto socioespacial, el contexto socioespacial, a compreensão do lugar, la comprensión del lugar. ela é fundamental para entender Ella es fundamental para entender como se dão as relações de pertencimento. cómo se dan las relaciones de pertenencia. E o lugar, El lugar, numa perspectiva fenomenológica, desde una perspectiva fenomenológica, ele está diretamente relacionado está directamente relacionado com a afetividade. con la afectividad. Mas no mundo global que vivemos, Más en un mundo global en el cual vivimos, não é somente uma relação de afetividade no es solamente una relación de afectividad que sustenta a nossa relação que com o sustenta lugar. nuestras relaciones Com o lugar. con el lugar. Então, volta ali, por favor. Volta. Volta. Mais uma. A partir de Santos, que é um geógrafo brasileiro, A partir de Santos, que es un geógrafo brasileño, eu comecei a trabalhar com esse conceito que diz: cada lugar yo comencé a trabajar con un concepto que dice cada lugar é, ao mesmo tempo, es al mismo tiempo objeto de uma razão global objeto de una razón global e de uma razão local, y de una razón local, convivendo dialeticamente. conviviendo dialécticamente. Nós temos, hoje, Nosotros tenemos hoy uma razão local, una razón local que é produtora de história, que es productora de historia, de sentidos e significados, de sentidos y de significados. e temos uma razão global Y tenemos una razón global que interfere que interfiere nessa razão local, esa razón local, especialmente porque o lugar, especialmente porque el lugar, enquanto razão local, en cuanto a razón local, ele é produtor de informação, él es productor de información. e a razão global Y la razón global está sempre de olho na informação, está siempre observando la información, está sempre atento atento a la à información. informação. Milton Santos Milton Santos nos diz que o No- lugar, nos dice que el lugar, enquanto razão en, local, en cuanto a razón local, ele é produtor él es productor de horizontalidades. de horizontalidades. Então, o lugar Entonces el lugar constituye una red que de vizinhança, de vecinanzas o de vecinos enquanto e que produz essa informação. y que produce esa información. Mas em compensação, Más en compensación, nós temos nosotros tenemos uma verticalidade una verticalidad que está associada à globalização da economia, que está asociada a la globalización de la economía, que mira sobre a horizontalidade do lugar que mira hacia el lugar e se aproxima y se aproxima em busca de benefícios próprios. en búsqueda de beneficios propios. O lugar produz a informação da potencialidade En un lugar se produce información de potencialidad e a razão global usa essa informação. y la razón global o la globalización usa esa información. Por exemplo, Por ejemplo, no Brasil, en el Brasil, a floresta amazônica, el bosque amazónico, ela é importantíssima ella es importantísima para toda, né, a dinâmica do país, para toda la dinámica del país. e basta E ba- estalar de dedos, Y basta así un sonar de dedos. que se ela fosse colocada à venda, Si ella fuera colocada a la venta, ela seria vendida instantaneamente. ella sería comprada instantáneamente. E nesse momento En ese momento, político do país, políticos del país nós estamos correndo esse risco, estamos corriendo ese riesgo, que é muito triste. que es triste. Bem, então, a razão local e a razão global são fundamentais Entonces la razón local y la razón global son fundamentales para pensar Para essa pensar. relação de verticalidade e de horizontalidade. para pensar esa relación de verticalidad y horizontalidad. E o Milton diz, então, Y entonces Milton dice que o lugar que el lugar é um ponto nodal es un punto nodal o un punto de encuentro formado pela conjuminação, formado por la pelo ajá, encontro, intersecção. ajá, por el encuentro, por la intersección. Já estou até ajudando o Cristian.
formado por la intersección Tá? Pela conjugação da horizontalidade com De a la- verticalidade. de la horizontalidad y la verticalidad. Vamos lá, adelante. Então, o lugar Entonces el lugar é compreendido como um palco dos sonhos Es compre- individuais, es comprendido como un palco de sueños individuales entrelaçados na que- rede coletiva, que se entrelazan en la red colectiva, que se move e interpreta que se mueve e interpreta a natureza la naturaleza na estética da esperança. en la estética de la esperanza. Isso é interessante porque Es interesante porque somente quem vive o lugar solamente quien vive en el lugar conhece o lugar. cuida su lugar. Então, o lugar ele é capaz de promover Entonces el lugar es capaz de promover uma ecologia de resistência. una ecología de resistencia. Não somos nós No somos nosotros que estamos aqui conversando com você sobre Que- formação de professores, que estamos dialogando con ustedes sobre la formación de profesores, que vamos trazer que vamos a traer a solução dos problemas la solución a sus problemas que vocês têm que ustedes tienen no dia a dia en el día a día, na escola. en la escuela. Mas sim vocês, Más sin ustedes, a partir do conhecimento a partir del conocimiento e dos debates e dos diálogos y de los debates y los diálogos e das aprendizagens que E- estamos e- tendo, y los aprendizajes que vamos teniendo, que vão conseguir que se va a conseguir buscar formas buscar formas o maneras de melhorar a qualidade da de educação. mejorar la calidad de la educación en Nicaragua. Então, como fazer então para inserir o princípio do pertencimento na prática docente? ¿Cómo hacer para meter el principio de pertenecimiento o de pertenencia en la práctica de profesor, en el cotidiano escolar? Então, trazer alguns elementos que eu acho importante Voy a traer algunos elementos que encuentro importantes para pensar o princípio do pertencimento. para pensar en el principio de pertenencia. De acordo com Sá, De acuerdo con Sá, que é uma pesquisadora brasileira também, que es investigadora brasileña, ela diz o seguinte: ella dice lo siguiente: o princípio do pertencimento el principio de pertenencia traz em seu bojo trae en su centro a questão da subjetividade la cuestión de la subjetividad como uma dimensão intrínseca do conhecimento como una dimensión propia del conocimiento e que integrá é condição de acesso es condición de acceso à objetividade. a la objetividad. Isto é, Esto es a possibilidade de um conhecimento la posibilidad de un conocimiento que se saber pertencente que se hace perteneciente, compatible com a complexidade do con vivido. la complejidad que se vive. Então, pensar o lugar Pensar en el lugar, em sua complexidade en su complejidad, como forma como forma de problematizar o sentido de pertença. de problematizar los sentidos de pertenencia. Então, alguns elementos que eu acho sempre que são importantes serem pensados. Algunos elementos que yo encuentro importantes sobre pertenecimiento o pertenencia. O primeiro é atentar ao seu próprio modo de construir Atentar a su propio modo de construir essa noção esa noción e fazer desse exercício y hacer de este ejercicio uma reflexão sobre a sua própria prática. una reflexión sobre su propia práctica. Esse elemento eu acho fundamental. Ese elemento yo encuentro fundamental Por quê? porque, Dependendo da forma como construirmos dependiendo de la forma como nosotros construimos a noção de pertencimento, la noción de pertenencia, ela vai revelar ella nos va a revelar o nosso grau nuestro grado de leitura do mundo. de cómo nosotros leemos el mundo. Por entendiendo. ejemplo. Por ejemplo, Eu posso construir uma noção yo puedo construir una noción de pertencimento de pertenecimiento, de no pertenencia, sentido de posse. en el sentido de pos. As coisas pertencem a mim, Las cosas pertenecen a mí individual. individualmente. Mas se eu pensar o pertencimento Mas si yo pienso en la pertenencia numa perspectiva crítica e transformadora, en una perspectiva crítica y transformadora, sou eu que pertenço
ao mundo. sobre yo que pertenezco a un mundo. Eu também tenho responsabilidade Yo también tengo responsabilidades com as coisas que circundam con las cosas que circulan, a realidade socioespacial a qual pertenço. la realidad socioespacial en la cual yo vivo. Lá no Brasil, En el Brasil, eu converso muito em escolas yo converso, dialogo mucho en las escuelas sobre as relações de pertencimento. sobre las relaciones de pertenencia. E às vezes, Y algunas veces, alguns professores algunos profesores começam criticando a escola comienzan criticando la escuela enquanto estrutura, en cuanto a la infraestructura, enquanto processo, enquanto relação. en cuanto a proceso y en cuanto a la relación. E eu sempre questiono. Y yo siempre cuestiono, Muito bem, temos Muito- esses problemas. muy bien, tenemos esos problemas. Mas o que nós estamos fazendo enquanto pertencentes a este lugar Más que nosotros estamos haciendo en cuanto sentirnos pertenecientes a la escuela para mudar para cambiar essa situação? esa situación. E aí a gente começa todo um debate, Y ahí comenzamos todo un debate, que é entender que es entender que temos responsabilidade que também tenemos responsabilidades también sobre aquela realidade que é produzida. sobre la realidad en que vivimos en las escuelas. Ainda mais nós, professores. Aún más nosotros como profesores. Então, esta forma de construir a noção de pertencimento, Entonces, esta forma de construir nuestra relación de pertenencia, de sentir-se pertencente de sentirme que pertenezco à escola, A la escuela, em ao este movimento caso, social, a una organización social, al MINED, ela é fundamental. es fundamental. Um outro elemento, Otro elemento, permitir que Per- ideias aparentemente contraditórias permitir que ideas aparentemente contradictorias e opostas y opuestas convivam convivan numa visão de complementaridade en una visión de complementariedad e reconhecer y reconocer a possibilidade de sua convivência lógica la posibilidad de su convivencia lógica com as relações de antagonismo. con las relaciones de antagonismo. Ou seja, O sea, aqui vem uma categoria, né, amplamente discutida aquí viene una categoría ampliamente discutida por Paulo Freire, por Paulo Freire, que é o diálogo, que es el diálogo. né? Às vezes nós não conseguimos dialogar A veces nosotros no conseguimos dialogar com os nossos pares. con nuestros pares. Então, a convivência entre formas de ver e interpretar o mundo, La convivencia y la forma de ver y comprender el mundo ela é fundamental es fundamental a partir do diálogo a partir del diálogo entre as diferenças, né? entre las diferencias. A terceira, o terceiro elemento que eu acho importante para pensar as relações de pertencimento El tercer elemento sobre las relaciones de pertenecimiento de los profesores seria inscrever as percepções extraídas do pertencimento In- ecológico inscribir As percepciones, incluir las percepciones extraídas de pertenencia nas condições específicas en las condiciones específicas, no modo de organização da sociedade humana. en el modo de organización de nuestra sociedad. Entender que contexto socioespacial Entender que nuestro contexto espacial o socioespacial é este, es este, que a geografia do lugar que la geografía del lugar possui, posee, e trazer este contexto y traer ese contexto para dentro do currículo, para dentro del currículo, para dinamizar Para- fazer docente. para dinamizar el hacer docente, el quehacer docente. Muito bem. O próximo. Perceber a relatividade, Percibir la relatividad, a diversidade, la diversidad, os limites, los límites os potenciais, y las potencialidades do modo pelo qual a cultura del modo por el cual la cultura organiza a inserção biológica dos humanos organiza la inserción biológica de los humanos o las personas em suas manifestações míticas, en sus manifestaciones míticas, ideológicas, ideológicas, filosóficas, filosóficas y y científicas. ou seja, O sea, trazer para a discussão traer a la discusión a história, la historia, a geografia, la geografía, a cultura, la cultura, a economia la economía do lugar. del lugar.
pensar de que forma pensar de qué forma esse conjunto de vetores ese conjunto de vectores contribui contribuyen para que esse lugar de pertencimento para que ese lugar al cual pertenecemos tenha essas características tenga esas características e possa y pueda promover uma discussão promover una discusión que seja significativa que sea significativa no cotidiano escolar. en el cotidiano escolar. A história da Nicarágua La historia de Nicaragua é uma história muito rica. es una historia muy rica. E entender essa história Entender esa historia é fundamental para a construção da identidade es fundamental para la construcción de la identidad do cidadão de los Nicarag- ciudadanos nicaragüenses. nicaragüense. Estar atento à confluência entre os indivíduos e a coletividade, Estar atento a la confluencia entre los individuos y la colectividad, as diferenças de poder las diferencias de poder e a possibilidade de autoria comum, y la posibilidad de autoría común as regras de mútua convivência. de las reglas de mutua convivencia. Isso também é importante, Eso también es importante porque nós, porque ao mesmo nosotros, tempo porque nosotros al mismo tiempo que somos unos, que somos uno, somos múltiplos. somos múltiples. Então, algumas possibilidades, né? Já vi meu tempo aqui, já vi que está expirando. Algumas possibilidades de trabalhar a relação de pertencimento. Algunas posibilidades para trabajar las relaciones de pertenencia. Identificar o grau de diversidade viva Identificar el grado de diversidad viva no contexto local en un contexto local e considerar criticamente y considerar críticamente suas consequências sus consecuencias sobre a construção sobre la construcción da noção de pertencimento. de la noción de pertenecimiento, pertenencia. O segundo elemento, né? Significar Significar o enraizamento humano el enraizamiento humano no mundo físico e biológico en el mundo físico y en el mundo biológico e suas y implicações sus implicaciones para a construção para la comprensión dos jogos sociais. de juegos sociales. Essa questão do enraizamento Esa cuestión é uma questão importante, es una cuestión importante porque o enraizamento porque el enraizamiento ele nos nutre nos nutre de valores, de valores de princípios y principios e nos empodera y nos empodera para buscar para buscar la construcción de uma outra forma de una otra forma de ser e estar no mundo de ser y estar en este mundo que seja mais justa que sea más justa e menos desigual. y menos desigual. Próximo. Levantar e debater Levantar y debatir as cosmologias las cosmologías a respeito da relação respecto a la relación sociedade-natureza sociedad y naturaleza na linguagem mítica, en el lenguaje mítico, ideológica, ideológico, filosófica filosófico e y científica científica em sociedades en antigas sociedades antiguas y e actuales. atuais. Esse elemento Ese elemento traz os aspectos da história trae aspectos de la historia e da cultura y de la cultura como fundantes como fundamentos para pensar para pensar a discussão do pertencimento la discusión de pertenencia na escola. en la escuela. E identificar Identificar padrões de dominação padrones de dominación dos modelos tecnológicos De los mo- contemporâneos, de los modos tecnológicos contemporáneos de organização humana, de organización humana sobre a autonomia sobre la autonomía de los dos sujeitos individuos. indivíduos. Aqui é muito interessante, o professor falou Aqui- sobre o México. Aquí es muy interesante, el profesor habló sobre México. Muitas vezes nós não temos a tecnologia Muchas veces nosotros no tenemos la tecnología necessária e disponível necesaria o disponible para todos para todos e estamos querendo implementá-la y estamos queriendo implementarla na escola. en la escuela. No Brasil isso também acontece. En el Brasil también acontece esto. Laboratórios de informática Laboratorios de informática com 10 computadores con 10 computadoras para atender uma turma para atender un grupo com 30 alunos con 30 estudiantes e pensar em qualidade da y educação. pensar en calidad de educación.
Ao mesmo tempo, Al mismo tiempo, essa dependência tecnológica esa dependencia tecnológica também precisa ser pensada también precisa o necesita ser pensada para qualificar a educação. para calificar la educación. Muito bem. Já estou quase finalizando. Então, Entonces, a partir dessa minha trajetória, pensando sobre o lugar a partir de mi trayectoria, pensando sobre el lugar e sobre as relações de y pertencimento, sobre las relaciones de pertenencia, sobre o que é isso, como é que isso se o configura. qué es eso, cómo eso se configura, Eu entendo que o pertencimento ele relaciona-se diretamente com a nossa identidade. entiendo que las relaciones de pertenencia se relacionan con nuestra identidad, Pelo conjunto por el conjunto de significados de e significados sensações y sensaciones que o lugar imprime em nós, que el lugar en el cual nos encontramos imprime en nosotros, enquanto sujeitos históricos, en cuanto sujetos históricos, e ao mesmo tempo y al mismo tiempo dispersa o nosso senso despierta nuestro senso de responsabilidade, o nuestro sentido de responsabilidad, mediado pela praxis. mediado por la práctica. Está diretamente relacionado Está directamente relacionado com a noção de participação, con la noción de participación, com o engajamento mútuo dos atores sociais con el empoderamiento mutuo de los actores sociales e com o compartilhar y, de repertórios, y compartir repertorios. os elementos construídos de forma participativa Los elementos construidos de forma participativa y e colectiva coletiva podem desenvolver pueden desarrollar a corresponsabilidade. la corresponsabilidad. E esse processo Y ese proceso pertence à coletividade. pertenece a la colectividad para promover A transformação social. la transformación social. Adelante. Então, eu entendo que o lugar, Yo entiendo que el lugar, ele é sim um ponto nodal, él es verdaderamente un punto de encuentro que tem um potencial de afetividade que também, tiene un potencial de afectividad por ser formado por estar constituido por signos e símbolos por signos y símbolos que resultam de um conjunto de circunstancialidades que resultan de un conjunto de circunstancias socioambientais socioambientales que os indivíduos experienciam que cada uno de nosotros experienciamos ao compartilhar al compartir o sentido de el pertença. sentido de pertenecer. Se nós formos parar para pensar, Si nosotros paramos para pensar, o sentido do lugar, el sentido del lugar bloco cirúrgico hospitalar. es un bloque quirúrgico hospitalario. Nós Nosotros Nosotros estamos a la espera de uma notícia de um familiar de una noticia de un familiar que foi fazer uma cirurgia grave. que fue a hacer una cirugía grave. Qual é a nossa relação naquele lugar? ¿Cuál es nuestra relación con ese lugar, con el hospital? Nós ficamos ansiosos, Nosotros quedamos en ese momento ansiosos, temerosos, temerosos, com medo, con miedo, geralmente, né? generalmente. Nesse mesmo lugar, Em esse- bloco cirúrgico, En ese mismo lugar, en cirugía, nós estamos na sala de espera, estamos en la sala de espera, aguardando aguardando a notícia la noticia de um nascimento de um filho, de un nacimiento de un hijo, um neto, um sobrinho. un nieto, un sobrino. O lugar é o mesmo, El lugar es el mismo, só que a nossa relação com o lugar solo que nuestra relación con el lugar o con el hospital é completamente es diferente. diferente Pelas sensações por la sensación que ele imprime em nós. que él imprime en nosotros. E aí a escola, Y así la escuela ela tem que ser um lugar de afetividade também. tiene que ser un lugar de afectividad. Tem que ser um lugar gostoso, Es un lugar gustoso, que nos guste, bonito, bonito, né? Que tenha uma estética, que tenga una estética, porque nós passamos porque nosotros pasamos um terço un tercio do nosso dia de nuestro día na escola. en la escuela. O professor passa El profesor pasa um terço. un tercio, buen tiempo. Então, para finalizar, né? Para finalizar, Algumas coisas que eu acho que são importantes algunas cosas que yo encuentro importantes
para pensar o pertencimento. para pensar pertenecimiento, pertenencia. O primeiro elemento é compreender El primer elemento es comprender que o lugar que el lugar é uma categoria de mediação es una categoría de mediación da experiência humana no de la mundo. experiencia humana con el mundo, Porque o lugar, porque el lugar ele é um guardador es un guardador de relações corporais. de relaciones de cuerpo. Compreender Comprender que a sociedade que la sociedad não vive no vive no lugar, en el lugar. e sim, Comprender que la sociedad no vive en el lugar. e Y sim si vive vive e produz y produce o lugar. el lugar. Nosotros hacemos el lugar, producimos el lugar. Considerar o conjunto Considerar el conjunto de circunstancialidades socioambientais de circunstancias socioambientales que dão corporeidade que le dan cuerpo ao lugar. a ese lugar, la escuela. E, por fim, Y por fin, al final, considerar que a relação entre existência e lugar considerar que la relación entre la existencia y el lugar tem um arcabouço abarca existencialista fenomenológico lo existencialista y lo fenomenológico, que dialoga que conversa com a materialidade espacial. con lo material espacial o espacial. Hoje nós não temos mais Hoy nosotros no tenemos más como pensar o lugar compensar lugar. só com a lógica da razão local. Sí, nosotros no podemos pensar el lugar con la lógica de la razón local. Muito bem. Passando. Porque a partir de Freire, né, eu compreendo que o mundo não é, El mundo no es, o mundo está sendo. el mundo está siendo. Paulo Freire. Paulo Freire, é isso. Não vou passar as apresentações. Ya. Muito obrigada a todos. Desculpe por ter passado do tempo. Muchas gracias, les pido disculpas por haberme pasado el tiempo. Agradeço novamente a oportunidade de ter estado aqui. Agradezco nuevamente la oportunidad que me brindaron para estar aquí. Quero conversar Quiero conversar bastante sobre formação de professores. conversar bastante sobre la formación de profesores. Vamos ter 2 dias de oportunidade de diálogo. Vamos a tener 2 días de oportunidad para dialogar. E agora tem perguntas? Ahora tienen preguntas sobre el tema. En este momento tendremos un espacio para 2 preguntas para que levanten sus manos y les podamos pasar el micrófono. Buenas tardes, casi Buenas ya tardes. buenas tardes pasadas las 12. Buenas Muy tardes. interesante, perdón, el tema que usted abordó, la importancia de desarrollar el sentido de pertenencia, que el docente se sienta perteneciente a una comunidad educativa, a un contexto muy importante. Me parece que para lograr eso necesitamos, en el proceso de formación del docente, Cristian, no sé si le hago despacio o... Hable despacio y ella le comprende. Ah, ya comprendo. Si habla ya, despacio. así. Despacio. En el proceso de formación del docente es importante fortalecer capacidades para que él pueda desarrollar el proceso de contextualización curricular, porque el currículo nacional básico no incorpora elementos del contexto que está, donde está la escuela. Entonces me parece importante para desarrollar ese sentido de pertenencia del docente, igual del estudiante también, perteneciente de una comunidad, de un contexto, y el proceso de contextualización curricular nos puede ayudar para estudiar el contexto y aprovechar los conocimientos científicos para transformar el contexto, para transformar mi comunidad, para sentirme que yo vivo en ella, puedo producir y puedo transformar mi comunidad. Entonces, me parece importante fortalecer el trabajo, el proceso de
cómo hacer adecuación curricular, cómo incorporar en el planeamiento didáctico elementos del contexto donde está la escuela, del contexto de los estudiantes, de esos elementos que nos ayuden para que sean aprendizajes significativos en el proceso de desarrollo. Gracias. Não sei se eu falo. Sim, sim. Respondo? Eu agradeço pela tua intervenção. Agradezco por su intervención. Essa questão do currículo, Esa cuestión del currículum ela é fundamental es fundamental para pensar a relação de pertencimento. para pensar la relación de pertenencia. Eu lembro que eu trabalhava na escola, Yo recuerdo que trabajaba en la escuela, que eu citei como exemplo quando me apresentei, que yo platiqué cuando me presenté. que era uma escola que voltada Una escuela que era dirigida para a formação para formar técnicos técnicos para a indústria. para a industria. E eu pensava, Y yo pensaba, o que adianta eu explicar para o meu aluno sobre a Revolução Industrial, ajá, ¿qué sentido tiene explicarle a los estudiantes sobre la revolución industrial, as fases da Revolução Industrial, las fases de la revolución industrial, se ele não entende si él no entiende o processo de industrialização local el proceso de industrialización de la localidad e a formação que ele está tendo y la formación que él está teniendo para ser subordinado a essa industrialização? para ser subordinado a esa industrialización? Esta era uma pergunta que aflorava na minha cabeça diariamente. Esa fue la pregunta que me permitió a mí diariamente pensar sobre este tema de pertenencia. Então, a relação da escola Entonces la relación de la escuela com o lugar, con el lugar, né, com o contexto socioespacial con el contexto socioespacial e o pertencimento do professor y la pertenencia al profesor é basilar es base para pensar para pensar formas formas de transformar esse currículo de transformar ese currículo num currículo que seja capaz, en un currículo que sea capaz, a partir do lugar a partir del lugar de pertencimento, de pertenencia, promover uma aprendizagem significativa, promover un aprendizaje significativo onde o aluno donde el estudiante vai compreender va a comprender o sentido el sentido e o significado y el significado daquilo que está sendo proposto. de aquello que está siendo propuesto en el currículo. Tem uma autora brasileira Hay una autora brasileña que, quando fala sobre comunidade aprendente, ela diz que uma comunidade, ella dice que una comunidad, o primeiro elemento que é necessário nela el primer elemento que es necesario dentro de ella é ser comunidade, compreender-se comunidade. es ser comunidad y entenderse, comprenderse como parte de esa comunidad. E aí ela diz que é preciso entender a escola Y ella dice, es preciso entender la escuela como um empreendimento conjunto, como un emprendimiento en conjunto, onde todos participam, donde todos participan, pais, alunos, padres, professores, estudiantes, profesores, funcionários, funcionarios, técnicos, técnicos, assessores, asesores, todos compõem a escola. todos constituyen o componen la escuela. Além de ser um empreendimento conjunto, Más allá de ser un emprendimiento conjunto, precisa construir um repertório compartilhado. necesita construir un repertorio compartido. E isso Y eso precisa também ser um empreendimento conjunto, necesita ser un emprendimiento conjunto, um desejo de todos, un deseo de todos, para poder vir a ser Para- um lugar de pertencimento. para poder Um devir, ajá, vir a para ser, poder ir y venir tornar-se o tornarse parte de ese lugar de pertencimento. al cual pertenezco. No Brasil, nós também temos um currículo Em que é Brasil. nacional. En Brasil nosotros tenemos un currículo que es nacional E o governo federal y el gobierno federal fornece para todas as escolas fortalece para todas las escuelas do território brasileiro, del territorio brasileño, que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados que tiene 8.5 millones
de quilômetros quadrados, de kilómetros cuadrados o mesmo livro didático. un mismo libro didáctico. Ou seja, vários tipos de livro didático, O sea, varios tipos de libros didácticos, mas que têm o mesmo currículo más que tiene un mismo currículo e que não é y que no es adequado para as especificidades de cada lugar. adecuado para la especificidad de cada lugar. Então, a necessidade de pensar formas Entonces hay necesidad de pensar las formas de transgredir essa de situação. traspasar esa situación, de ir más allá. Não sei se eu respondi. ¿Respondió? Mais alguém? Estão todos com fome. Una pregunta. ¿Tienen una pregunta? La profe. Sí, buenas tardes. Cuando usted hablaba, yo pensaba en mi departamento. De Bocay, muy largo, de Wiwili, muy complicado. Y aparte de lo que decía, pues, la profesora, en cuanto a currículo, yo le agregaría, pensaba en el problema de mi departamento. Yo le agregaría a esto también las realidades que vivimos en cuanto al personal docente, ¿verdad?, que tenemos, que no es de la comunidad. Entonces, como yo llego de Chinandega, para poner un ejemplo, que queda por el Pacífico, y me voy a trabajar a San José de Bocay, donde no tengo ni la menor idea de la realidad de esa comunidad. Entonces, yo los he definido como docentes viajeros, ¿verdad? Que incluso llegué, di la clase, y si vivo más cerca todavía de una comunidad en la cual puedo tomar un bus, regreso y me alejo mucho de la comunidad y no llego a conocerla para nada. Yo le proponía al delegado en su momento, porque yo miraba el problema, porque hay mucha emigración de docentes de acá para aquellos lados por problemas de trabajo, pues se entiende. Pero creo que sin conocerlo tan a profundidad como usted lo está planteando, hoy me aclaro, ¿verdad? Tal vez yo empíricamente lo miraba y yo le decía, es mejor formar, y hablaba con la directora, ¿verdad? Subdirectora de la Escuela Normal allá, formemos la gente de la comunidad, porque ella quiere a la comunidad, la conoce, la transforma, y ahorita pues yo me llevo, no es una pregunta para usted, sino que es una respuesta a la gran problemática que nosotros tenemos por allá, ¿verdad? Muchas gracias. Eu agradeço a tua intervenção também. Agradezco su intervención. Esse ponto que tu trouxeste para a discussão, Ese punto que usted trajo a discusión ele é muito importante es muy importante e não é um problema só da Nicarágua. y no es un problema solo en É Nicaragua. um problema que acontece intensamente no Brasil. Es un problema que acontece también en Brasil. E eu não sei se as comunidades, os lugares, No sé si las comunidades o los lugares, eles dariam conta ellos dan cuenta de ter professores de tener profesores para atuar na própria comunidade. para actuar en la propia comunidad. No Brasil, eu te garanto que não. En el Brasil, no. Mas eu acho que o problema é mais à frente. Mas creo que el problema va más allá. No Brasil, nós temos professores En el Brasil nosotros tenemos profesores que trabalham que trabajan em 4 escolas en 4 escuelas ao mesmo tempo. al mismo tiempo. Então, eles chegam numa escola, Ellos llegan a una escuela, às vezes desenvolvem 2 horas aula a veces desarrollan 2 horas de clase e se deslocam para outra y escola. se mueven a otra escuela. E aí eu te pergunto, Y ahí yo te pregunto, como é que nós vamos cobrar desse professor? ¿cómo es que nosotros vamos a pedirle a ese profesor Né? Vamos querer que ele tenha uma relação de pertencimento para que él tenga una relación de pertenencia se ele é um andarilho si él es un andariego no Brasil? en el Brasil? Bueno, É muito sério. es serio, es un problema muy serio. Acho que uma coisa que a gente pode lutar, e é o que eu tenho
pensado lá no Brasil e ajudado a problematizar Creo que es una situación que tenemos que problematizar en el Brasil, é colocar o professor ubicar al profesor numa escola en una escuela, que ele fique em tempo integral, que él quede, que ele se dedique em tempo integral. que él se dedique en tiempo completo. Isso já ajuda bastante, Eso ayuda bastante, porque vai aprendendo porque él va a ir aprendiendo ao longo do tempo a lo largo del tiempo, com a escola e com a comunidade. con la escuela y con la comunidad en que vive. E vai desenvolvendo esse sentimento. Y va desarrollando ese sentimiento, Ou não também. o no, porque también puede ser que no se dé, ¿no? Pode ser que não. Mas é uma das alternativas que a gente tem apostado. No Brasil, é lamentável a situação dos professores. En Brasil es lamentable a veces la situación de los profesores. Muito bem, obrigada. Agradecemos a la doctora Claudia da Silva Cousin, investigadora del Grupo de Comunidad Aprendida en Educación Ambiental, Ciencias y Matemáticas de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Brasil. En este momento invitamos a los protagonistas a salir y pasar al almuerzo, para el cual tenemos 1 hora, y luego nos reintegramos en este mismo salón.